Namatyan in town kami og 152 sa baha tungod atong bagyong Tino. Paminaw Trillanes, gibirahan de kani Eric Sylvester. You have 10 bank accounts and we don't care. No? Wala mi pakiana Trillanes kanang imong napo ka bank account. Anyway, kung gusto nimong i-defend mong kaugalingon, wala pud may paki to clean your name, wala may paki. Kung gusto yung kamutabang sa Pilipinas, no? Katong 152 kabuok nga namatay hangtod karon wa pay hustisya tungod aning mga kurakot nga mga nagkupot aning flood control. Katumoy atake ha, dili lang Duterte permanente. Dili lang permanente Duterte. Uy, namatyan in tami. Kung gusto yung kamutabang, no? Mutabang man mi. Ikaw ba? Wasag kay ayo. Puro lang yung Duterte mong tinaon. Karon gibirahan ka ni Eric Sylvester. You bend the law! Yan, tirahin mo. Wala kaming pare. Buhay namin, di ba sundalo ka? To protect and... Yun, tol. Yung